My dear species fellows, today we will discuss about political evolution since 1971. जुल्फ़िकार अली भुट्टो के एरा से शुरू करते हैं जो कि 1971 से 1977 तक है। जैसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो पावर में राइज करना शुरू करते हैं पाकिस्तान की डिवीज़न स्टार्ट हो जाती है और 1971 में पाकिस्तान टूट के पाकिस्तान का एक हिस्सा बांग्लादेश बन जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो नेशनलाइज करना चाहते थे कि इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को उनका ज़्यादातर एम्फोसिस जो ज़ोर था वो सोशलिस्टिक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट करना चाहते थे और लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। 1973 के आइन को अडॉप्ट करवाया जिसने पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को रिस्टोर करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। भुट्टो साहब की जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स थी उन्होंने हेल्प की OIC की फाउंडेशन में जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इससे पाकिस्तान एक फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक के तौर पे उसकी हैसियत को तस्लीम किया जाता है। इसमें प्रोविंसेस को रिकग्नाइज किया जाता है और उनको सिग्निफिकेंट खुद मुख्तियारी दी जाती है। इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिक्लेयर किया जाता है और इस्लामिक प्रोविजंस जो होती हैं उनको लॉ में इंक्लूड किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स और फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स पे दबाव दिया जाता है, इन पे ज़ोर और अहमियत और फोकियत दी जाती है और आउटलाइन किया जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स को। किन के दरमियान सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशल ब्रांचेस के दरमियान। भुट्टो की डाउनफॉल होती है, हर चढ़ते सूरज ने एक दिन उतर जाना है। भुट्टो का भी इसी तरह एक चढ़ता सूरज, भुट्टो चढ़ता सूरज था पाकिस्तान में और उनका भी डाउनफॉल शुरू हुआ 1977 में। भुट्टो के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। भुट्टो के खिलाफ जो एलिगेशन लगी वो ये थी कि भुट्टो ने इलेक्शन में धांधली करवाई जिससे पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा हो गया पूरे मुल्क में। जनरल ज़ियाउल हक ने इससे फ़ायदा उठाया और जुलाई 1977 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पावर से रिमूव किया और ख़ुद मिलिट्री डिक्टेटर के तौर पे सामने आए। भुट्टो को अरेस्ट कर लिया गया, उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हुए। भुट्टो को 1979 में फांसी दी गई। उनके खिलाफ चार्जेस ये थी कि नवाब कसूरी के कत्ल में जो मास्टर माइंड थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। ट्रांजिशन होती है, मिलिट्री रूल आ जाता है, सिविलियन रूल ख़त्म हो जाता है। जनरल ज़ियाउल हक साहब पॉलिटिकल अपोजिशन को रिप्रेस करके रखते हैं अपने रिजीम में। जनरल ज़िया का जो रिजीम है 1977 से 88 तक रहता है, वो मार्शल लॉ को इम्पोज करके आते हैं और 1973 के जो आइन है उसको सस्पेंड कर देते हैं। इस्लामाइजेशन सोसाइटी के ऊपर उनका ज़्यादा ज़ोर होता है। हदूद आर्डिनेंस को वो मुतारफ़ कराते हैं, उसमें शरिया लॉ एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। अफ़गान मुजाहिदीन के साथ बहुत ज़्यादा मिली भगत होती है जनरल साहब की और सोवियत के ख़िलाफ़ वो जाते हैं और यूएस के साथ अलाइन करते हैं। पॉलिटिकल डिसेंट अपोजिशन को सप्रेस करके रखते हैं, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप लगा देते हैं और सिविल लिबर्टीज़ को कर्टेलमेंट उनको ख़त्म कर देते हैं। ज़ियाउल हक का जो त्यारा है वो भावलपुर में 1988 अगस्त 17 को क्रैश होता है और जनरल साहब की वहाँ पे डेथ हो जाती है। 1988 में सिविलियन रूल की वापसी होती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की डॉटर हैं वो पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं। चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं जिस तरह के उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगते हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वैसे ही रहती है और 1990 की दिहाई में बारियां लेते हैं पीपल पार्टी और PMLN। दो बार जनाब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं इस 1990 की दिहाई में। फिर कारगिल कन्फ्लिक्ट जो है इसका एक अहम किरदार है सिविलियन गवर्नमेंट को ख़त्म करने और मिलिट्री डिक्टेटरशिप को वापस पाकिस्तान में लाने के लिए। कारगिल कन्फ्लिक्ट होता है इंडिया के साथ 1992 में। ये आलमी दबाव पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता है कि वो इस कन्फ्लिक्ट को फौरी तौर पर ख़त्म करे। परवेज़ मुशर्रफ क्या करते हैं, वो पावर में आ जाते हैं और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को शिफ्ट करते हैं। अमेरिका के साथ वो कोऑपरेशन करते हैं वार एंड टेरर के ऊपर। जैसे ही 9/11 होता है तो उसके बाद अमेरिका वार एंड टेरर का आगाज़ कर देता है। मुशर्रफ रूल करता है पाकिस्तान के ऊपर एज बोथ प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जेक्टिव। मुशर्रफ का जो रोल है उसका जो दौरानिया है 1992 से 2008 तक है।
مشرف پاور میں رہتے ہیں اور اس وقت تک وہ آئین کو سسپینڈ کر کے رکھتے ہیں۔ یو ایس کے ساتھ الائنمنٹ کرتے ہیں وار اینڈ ٹیرر کے اوپر، جو کہ پوسٹ 9/11 کا پارٹ ہے۔ انٹروڈیوس کہتے ہیں ہائبرڈ پریزیڈنشل پارلیمنٹری سسٹم کو۔ اکنامک ریفارمز لے کے آتے ہیں اور پرائیویٹائزیشن کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں۔ کنٹروورشل پالیسیز ہوتی ہیں ان کی، اور سول لبرٹیز کو بھی وہ کرٹیل کرتے ہیں۔ جیسے کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے وہ سول لبرٹیز پہ حملہ کرتا ہے اور اس کے بعد آئین کو ایبروگیٹ کر دیتا ہے۔ 2007 میں ایمرجنسی لگا دیتے ہیں مشرف صاحب، اور اس ایمرجنسی کے دوران محترمہ بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوتی ہے، جس کے بعد مشرف صاحب کو بہت سارے پروٹیسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ واقعہ دسمبر 2008 میں پیش آتا ہے۔ 2007 میں پیش آتا ہے، سوری 2008 میں الیکشن ہوتے ہیں۔ ان الیکشن کی بیس پہ سویلین رول جو ہے واپس آ جاتے ہیں۔ پیپل پارٹی گورنمنٹ بناتی ہے انڈر آصف علی زرداری، کیونکہ اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کی اسیسینیشن ہوئی ہوتی ہے، اور اس وقت پارٹی کو رول کر رہے ہوتے ہیں آصف علی زرداری صاحب۔ پاکستان واپس پریزیڈنشل سسٹم سے پارلیمنٹری سسٹم یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی طرف واپس آ جاتا ہے، اور اس میں ٹیکل کرنے کے لیے جو ایفرٹ کی جاتی ہیں وہ کس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے، ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کے اوپر۔ اکنامک چیلنجز اور انفلیشن زرداری گورنمنٹ کو فیس کرنی پڑتی ہیں۔ اس وقت جو چینجز آتی ہیں فارن پالیسی میں وہ یہ ہے کہ ریلیشن یو ایس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھے ریلیشن تعلقات رکھنے ہیں۔ 2013 کا الیکشن ہوتا ہے، نواز شریف کی گورنمنٹ بنتی ہے، اور تیسری دفعہ نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں۔ اکنامک ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر پروجیکٹ لاتے ہیں نواز شریف صاحب۔ ٹینشنز جو ہوتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ برقرار رہتی ہیں۔ پیپل پارٹی کی جو ٹینشن ہے وہ جوڈیشری کے ساتھ برقرار رہتی ہے، اور نواز شریف صاحب کی جو ٹینشنز ہیں وہ ملٹری کے ساتھ۔ پیپل پارٹی کی اس لیے ٹینشن ان کے ساتھ رہتی ہے کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے میں جوڈیشری نے ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ ان کے اوپر کرپشن کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور پاناما پیپر لیک ہو جاتا ہے جہاں نواز شریف صاحب کا نام آ جاتا ہے۔ جوڈیشل پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہیں اور شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے آن دی فالوئنگ پاناما پیپر لیک۔ اس سے کیا ہوتا ہے، نواز شریف صاحب تو چلے جاتے ہیں، انٹرم گورنمنٹ آتی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں، اور شریف صاحب کے خلاف لیگل پروسیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ پولیٹیکل پولرائزیشن کنٹینیو رہتا ہے اور اس اگینسٹ پروٹیسٹ بھی ہوتی رہتی ہیں۔ اس دوران پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف، جن کے چیئرمین عمران خان ہے، وہ ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ ابھر کے سامنے آتا ہے، اور اس گورنمنٹ کے لیے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس فورس کی وجہ سے۔ گورننس ایشوز بھی رہتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کی ایشوز بھی رہتے ہیں اس نون لیگ کی گورنمنٹ کو، جن کی وجہ سے اس گورنمنٹ کو پرفارم کرنے میں کافی دقت محسوس ہوتی ہے۔ عمران خان کی لیڈرشپ آتی ہے 2018 سے 2022 تک۔ 2018 میں الیکشن ہوتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے، اور ان کے چیئرمین عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر منتخب ہوتے ہیں۔ اینٹی کرپشن میئرز کے اوپر وہ فوکس کرتے ہیں، اکنامک ریفارمز لے کے آتے ہیں، ملٹری اور جوڈیشری کے ساتھ بہت ہی زبردست تعلقات بنا کر رکھتے ہیں۔ فارن پالیسی چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی، افغانستان کے ساتھ بھی۔ دونوں ہمسایہ ممالک ہیں، دونوں کے ساتھ تعلقات کبھی اچھے رہتے ہیں تو کبھی برے۔ کووڈ-19 عمران خان کی حکومت کے دوران آتا ہے، وہ اس کو زبردست طریقے کے ساتھ ہینڈل کرتے ہیں، اور اپنی اکانومی کو بھی ریکور کرنے میں کافی ایفرٹ کرتے ہیں۔ 10 اپریل کو خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں جن کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آفس سے نکالا جاتا ہے۔ چیلنجز ہیں، کچھ ریجنل ریلیشنز ہیں۔ اب آن گوئنگ جو چیلنجز ہیں وہ ہیں ٹیررزم اور سیکیورٹی ایشوز۔ اس کی بنیاد پہ پاکستان میں سیاحت، ٹیررزم کی وجہ سے ٹورزم نہیں آ رہی، سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے میگا ایونٹس پاکستان میں نہیں ہو رہے۔ اکنامک سٹیبلٹی اور فسکل ریفارمز پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ پاکستان کو بیلنس ریلیشن رکھنے کی ضرورت ہے یو ایس، چائنا اور دوسرے انٹرنیشنل پارٹنرز کے درمیان۔ پاکستان کی جو ریلیشن ہے انڈیا کے ساتھ
कश्मीर के टेंशन्स के बावजूद फिर भी पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने रिलेशन हमसे हमसाये के साथ बेहतर रखे, ट्रेड को जारी रखे। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेहतर है। रीजनल डायनामिक्स की तरफ देखें, जिस तरह इंक्लूडिंग अफगानिस्तान इवॉल्विंग सिचुएशन है, इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान राज कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी उस हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। 2023 और बियॉन्ड बात करें तो हम पाकिस्तान में ये कह सकते हैं कि जो करंट साल है बहुत ही अनसर्टेन ईयर है, क्योंकि ना इलेक्शंस का पता है कब होंगे, पॉलिटिकल शिफ्ट्स की जो है किस पार्टी से किस पार्टी की तरफ होगी, जो पॉलिसी डेवलपमेंट है, सारी इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल पाकिस्तान में मौजूद है। कंट्री का जो रोल है वो रीजनल इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ देखें तो वो कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल रिफॉर्म्स जो है वो पाकिस्तान के फ्यूचर को शेप कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली एक अच्छा मुल्क सामने बन के आता है तो पाकिस्तान ब्रेन ड्रेन को रोक सकता है, जो कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। अब जिस तरह के एक्सट्रीमिज़म, करप्शन और गवर्नेंस के बैड गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, इनको पाकिस्तान को टैकल करने की ज़रूरत है। इजाज़त दीजिएगा, इस वक्त वीडियो का इख्तिताम तक है, हम फाइल ख़त्म होने वाली है। अगर आपको इस टॉपिक से कोई फ़ायदा हो तो प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और एस्पिरेंट ट्राइब को शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। मज़ीद आपको इस तरह की और ज़बरदस्त तरीके से रिसर्च बेस्ड फाइल और इसी तरह ही एक कंपाइल्ड फाइल की शक्ल में लेक्चर मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे सक्सीड। अल्लाह हाफिज़।